নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কিৰণ গোৱালা মই চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ চাহ বাগিচাৰ সেকেন্ড ৰাউণ্ড অডিশনত মই ভাগ পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু মই নাৰী শক্তিক লৈ এটি ঝুমুৰ ৰচিছো আৰু সেই ঝুমুৰ মই গাবলৈ লৈছো যদি ভাল হয় সবে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোক আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আশা আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো কি দিয়ে বনালি গে প্ৰভু নাৰীকে উপজাতি কোন রূপে গমাই গো মোর সোনা রূপে বেটি ভব রূপে হইল গো মোর তীরে কনক রূপে মাই গো মোর সোনা রূপে বেটি ভব রূপে হইল গো মোর তীরে কি দিয়ে বনালি গে প্রভু নারীকে উপজাতি কি দিয়ে বনালি গে প্রভু নারীকে উপজাতি কনক রূপে মাই গো মোর সোনা রূপে বেটি ভব রূপে হইল গো মোর তীরে কনক রূপে মাই গো মোর সোনা রূপে বেটি ভব রূপে হইল গো মোর তীরে মাই রূপে জন্ম দিল বেটি রূপে মরম লীল মাই রূপে জন্ম দিল বেটি রূপে মরম লীল তীরে রূপে হইল জীবন সাথী কনক রূপে মাই গো মোর সোনা রূপে বেটি ভব রূপে হইল গো মোর তীরে কন রূপে মাই গো মোর সোনা রূপে বেটি ভব রূপে হইল গো মোর তীরে যে জানে গো সে জানে নারীর মহিমা বুঝে যে জানে গো সে জানে নারীর মহিমা বুঝে माता बोल के पूजे गो संसारे कनक रूपे माई गो मोर सोना रूपे बेटी भव रूपे हइल गो मोर तीरे कनक रूपे माई गो मोर सोना रूपे बेटी भव रूपे हइल गो मोर तीरे कनक रूपे माई गो मोर सोना रूपे बेटी भव रूपे हइल गो मोर तीरे कनक रूपे माई गो मोर सोना रूपे बेटी भव रूपे हइल गो मोर तीरे।